Jatiswaram is one of the most beautiful pieces of pure dance. The elements Jati and Swara give the name Jatiswaram. The purpose of Jatiswaram is to create various beautiful forms purely for artistic pleasure. It also demands correct dance technique, postures and stamina from the dancer and gives a great opportunity to exhibit her prowess in Thalam, Layam and Adavu combination. Today's Jatiswaram is set in Ragam Rasika Priya, Thalam Adi. Choreography by Guru Vidyalakshmi Manikandan. This is going to be performed by Kumari Sahana Sukumaran. Sa ni da pa da pa ma ga sa re ga ma pa da ni sa ni da pa da pa ma ga sa re ga ma pa da ni sa ni da pa da pa ma ga Kutakata tikitatum tajam tari taka taka jam tari taka ta takatiko kadaka tarikatum tajam tari taka taka jam tari taka tai takatiko kadaka tarikatum tajam tari taka ta taka jam tari taka tai tajam tari taka taka jam tari taka tadinkidatum taka tadinkidatum takatiko tadinkidatum taka junno takatiko tadinkidatum taka tadinkidatum tadinkidatum
gama pada ni sa ni da pada ma ga sa re gama pada ni sa re pada ma ga sa re gama pada ni sa re ni sa re sa da pa da pa da ma pa da pa ni sa ni sa ni sa ni sa ni sa ni sa ma sa da pa ni sa ni da pa da ma ga gama pada ni sa ni da pada ma ga sa re gama pada ni sa ma ga re sa ni da ni sa ma ga re sa ni da sa ma ga ma pa ga pa ma pa da pa sa ni sa ni da pa da ma ga sa re gama pa da ni sa ni da pa da ma ga sa re gama pa da ni ga re ga re sa ni sa ni re sa ma ga pa ma da pa pa ma ga re ga re sa ni sa ni re sa ma ga pa ma da pa ga ma ga re sa ni sa ni da pa ma pa da pa ga ma ga re sa ni sa ni da pa ma pa da pa ni sa ni ma pa da pa ma ni ma ga ma pa pa ni sa ni ma pa da pa ma ni ma ga ma pa pa da ma pa da da pa da ni sa sa ni sa ni da pa ga ma da pa ma ga re sa ni sa ni da pa ga ma da pa ma ga re sa sa re gama ma pa da ni sa ni ni da pa pa ma ga re sa ni sa ni sa ni sa ni sa ma pa da pa ma pa da pa ma pa da pa ni sa ni sa ni sa ni sa ni sa ni da pa da ma ga sa re gama